membahas tentang pembahasan haid. Kemudian disusul pada malam hari ini beliau akan membahas tentang nifas, dan insya Allah pada pertemuan yang akan mendatang beliau akan membahas pembahasan setelahnya. Yang insya Allah nanti akan membahas tentang pembahasan istihadah. Jadi sebelum teman-teman kajian yang hadir pada malam hari ini, sebelum memulai pelajaran hari ini, apakah masih ada yang mau bertanya tentang pelajaran yang telah lalu tentang haid? Monggo silakan bertanya. Baik, rupanya mungkin enggak ada. Tafadhal Syekhi, la su'ala lahu. طيب إذا نبدأ إن شاء الله تعالى الآن بالنفاس. نحن ذكرنا ما هو دم النفاس. قلنا أن دم النفاس هو الدم النازل بعد الولادة وفراغ الرحم من الولد. Insya Allah kita pada malam hari ini akan membahas tentang pembahasan nifas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin telah disebutkan tentang pengertian nifas. Apa itu nifas? Ialah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah kosongnya rahim tersebut dari anak. Jadi setelah anak keluar dari rahim, setelah rahim kosong, tidak ada isinya lagi, tidak ada isi anaknya lagi, maka darah yang keluar ialah darah nifas. أقل زمن ينزل فيه دم النفاس لحظة، وأريد بها زمن يسير ولا حد معين له ولا يتقدر، بل ما وجد منه، يعني بالقدر الذي ينزل من الدم، وإن قل يكون نفاسا، ولا يوجد أقل من قدر مجة، ويعبر عن زمان المجة باللحظة. فبعض الفقهاء عبر عن أقل مقدار النفاس بقوله دفعة، وبعضهم بقوله مجة، وبعضهم بقوله لحظة، والمعنى واحد. Dijelaskan oleh Syekh, kadar minimal ketika perempuan mengeluarkan darah setelah rahimnya kosong dari anak, kadar minimal supaya darah tersebut disebut nifas bagaimana? Nah, kadar minimal, masa minimalnya darah nifas ialah masa yang sebentar. Lahzah dalam bahasa Arab artinya sebentar. Dan kadar ini, masa yang sebentar ini, tidak ada batasan tertentu. Apakah 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, tidak ada. Dan juga tidak punya darah yang keluar juga tidak memiliki kadar tertentu. Tidak 1 tetes, 2 tetes. Nah, akan tetapi darah yang keluar itu meskipun sangat sedikit itu disebut nifas. Nah, dan dalam kitab-kitab fikih para fuqaha menyebutkan tentang menjelaskan tentang kadar ini, mengungkapkan dengan banyak ibarah. Ada yang mengungkapkannya dengan lafaz majjah yang artinya itu 1 ludahan. Ada yang mengungkapnya dengan lafaz lahzah yang artinya itu masa yang sebentar. Tetapi semuanya yang mereka maksudkan ya makna yang satu, yaitu masa yang paling sedikit, masa yang sangat sedikit. Itu tadi. Tafadhal Syekh. وابتداء نزول دم النفاس بعد الولادة وفراغ الرحم من الولد كما بينا. Kemudian permulaan keluarnya darah nifas. Darah nifas kapan dimulai keluar? Setelah rahim seorang perempuan kosong dari anak. Jadi misalkan seseorang melahirkan anak 1, maka setelah anak tersebut lahir. Akan tetapi jika ia hamil anak kembar, maka setelah keluarnya anak yang kedua. Begitu juga jika kandungannya berisi lebih dari dua anak, maka setelah keluarnya anak terakhir. Intinya
setelah kosongnya rahim dari anak. Itulah permulaan darah nifas. المرأة التي ولدت ثم بعد فراغ رحمها من الولد رأت دما بقدر دقيقة أو أقل أو أكثر 5 أيام 10 أيام 20 يوما أقل أو أكثر أقصاه 60 يوما هذا الدم النازل كله يكون نفاسا. Misalkan ada suatu permasalahan, misalnya seorang perempuan melahirkan, kemudian setelah rahimnya kosong dari anak, dia melihat darah sekadar 1 menit atau 2 menit atau lebih sedikit atau kurang dari 1 menit atau bahkan lebih dari 1 menit, kemudian darahnya terhenti selama 15 hari. Baik 15 hari secara beruntun, 15 hari secara bersambung atau lebih. Maka darah yang keluar sebelum terputusnya darah nifas ini ialah darah nifas. Kemudian ketika dia melihat darah lagi setelah 15 hari ataupun lebih tadi setelah terputus, maka darahnya tidak disebut darah nifas. طيب إذا بعد فراغ رحمها نزل منها دم بقدر يوم يومين 5 أيام أو أكثر ثم هذا كله نفاس ثم انقطع الدم 15 يوما متواصلا أو أكثر فالدم الذي نزل منها قبل الانقطاع هو النفاس لا غير والدم النازل بعد انقطاعه 15 يوما أو أكثر ولو ضمن 60 يوما منذ ولادتها لا يعد نفاسا إنما يعد حيضا إذا اكتمل فيه شرط الحيض وهو أن ينزل بقدر يوم وليلة أو أكثر متواصلا أو متفرقا ضمن 15 يوما. Ketika Syekh qabla utarjim hunaka man yas'al hal aqra'uhu al-an aw lahiqan ba'da an anhayna syai'an. لا اذكر هذا الذي أنا ذكرته الآن. Baik. Kemudian sebentar. Kemudian kita sudah menjelaskan bahwasanya ketika seseorang melihat darah nifas, rahimnya sudah kosong dari anak ini. Kemudian keluar darah tersebut disebut darah nifas. Nah, kemudian setelah melihat darah nifas tersebut, misal dia melihat darah nifas selama 5 hari. Kemudian pada hari ke-6 darahnya terputus, terhenti. Dia tidak mengeluarkan darah. Kemudian begitu sampai hari ke-5 sampai penuh 15 hari. Masa yang mana dia tidak mengeluarkan darah itu sampai sempurna 15 hari. Nah, kemudian apabila pada hari ke-16 setelah 15 hari dia tidak melihat darah, kemudian besoknya dia melihat darah, maka darah ini tidak lagi disebut nifas, akan tetapi disebut haid. Apabila darah ini tadi yang keluar setelah terputus memenuhi syarat-syarat haid, yaitu keluar minimalnya 24 jam. Selama 24 jam, baik secara tersambung ataupun secara terputus-putus dalam jangka waktu 15 hari. يعني أنت عندما تنتهي الترجمة أعطني إشارة، لا تسكت هكذا ولا تفعل شيئا، أعطني إشارة أنك أنهيت.
Lebih طيب Syekh. وأكثر النفاس 60 يوما بلياليها. نعم. Kemudian masa paling lama nifas ialah 60 hari. 60 hari, 60 malam. إن Tafadhol. استمر نزول دم النفاس 60 يوما متواصلا فال60 يوما كلها نفاس. Misalnya seorang perempuan setelah melahirkan melihat darah nifas selama 60 hari secara bersambung. Jadi berarti selama 60 hari tersebut dia selalu melihat darah tanpa terputus. Maka keseluruhan 60 hari tersebut disebut darah nifas. وكذلك لو تقطع كأن رأت يوما ثم لم ترى اليوم الثاني ثم رأت يوما ثم لم ترى يوما وهكذا إلى أن قضت 60 يوما فكل هذه الأيام التي احتوشها الدم أي كل الأيام التي كانت بين الدماء فهي نفاس بشرطين. الشرط الأول بأن لا ينقطع دم النفاس 15 يوما متواصلا فأكثر ضمن 60 يوما. والشرط الثاني بأن لا يتجاوز نزول دم النفاس 60 يوما، لأنه إن تجاوز نزول دم النفاس 60 يوما صارت المرأة مستحاضة، والمستحاضة أقسام وفيها تفاصيل نذكرها لاحقا. Nah, Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan contoh apabila seseorang perempuan telah melahirkan kemudian melihat darah nifas, tapi kemudian darah nifasnya bersambung selama 60 hari. Lah, kalau nggak bersambung bagaimana? Kalau terputus-putus bagaimana? Nah, apabila darah hari ini, hari Jumat, dia melihat darah nifas. Kemudian sampai 60 hari, maka hari-hari yang mana dia hari-hari yang tidak melihat darah tadi, maka disebut juga masuk dalam cakupan masa-masa nifas. Dengan dua syarat. Pertama, masa terputusnya darah nifas ini tadi tidak sampai 15 hari secara bersambung. Jadi tidak terputus selama 15 hari. Dalam jangka waktu 60 hari tadi tidak di tengah-tengahnya tidak terputus selama 15 hari. Kemudian syarat keduanya ialah darah nifas ini tidak melebihi selama 60 hari. Nah, apabila keluar darah melebihi 60 hari selama 60 hari, maka darah yang melebihi dari hari ke-60 ini disebut darah istihadah. Maka istihadah perempuannya disebut orang mustahadah. Dan mustahadah ini, perempuan yang mengeluarkan darah istihadah ini banyak macamnya. Akan disebutkan secara terperinci pada pembahasan setelahnya, setelah nifas ini. Thayyib Syekhi. نعم. المرأة التي ولدت وفرغ رحمها من الولد ونزل منها دم النفاس ثم انقطع الدم ثم لو عادت فرأت الدم قبل مضي 15 يوما ضمن 60 يوما الذي هو أقصى النفاس فهذا الدم الجديد النازل هو دم نفاس أيضا، وكل تلك المدة من ولادتها ما زالت نفساء مع أيام النقاء التي تخللتها الدماء. نعم. Lebih. Kemudian ada permasalahan baru lagi. Misalnya seorang perempuan melahirkan, rahimnya telah kosong dari anak. Kemudian dia mengeluarkan darah. Kemudian darahnya terputus. Nah, kemudian
apabila di kemudian hari dia melihat darah kembali sebelum masa terputusnya ini mencapai 15 hari, selama jangkauan waktu 60 hari, maka darah yang keluar sebelum 15 hari ini tadi disebut darah nifas juga. Dan masa-masa ini, masa dari awal dia melahirkan, kemudian terputus, misal 10 hari terputus, sampai 60 hari, kemudian dia melihat darah lagi, sampai hari ke-60, perempuan ini tetap disebut sebagai nufasa, tetap darahnya tetap disebut nifas. Misal, contoh, misalkan si Fatimah melahirkan, rahimnya telah kosong dari anak, kemudian dia mengeluarkan darah. Maka darah ini disebut darah nifas. Keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tiga hari. Kemudian terputus darahnya. Hari keempat dia terputus. Hari keempat dia terputus. Kemudian begitu sampai masa terputus ini mencapai 10 hari. Kemudian hari ke-14 atau hari ke-15 setelah masa melahirkannya dia melihat darah lagi. Kemudian dia melihat terus sampai 60 hari. Maka dari awal dia melahirkan sampai ke hari 60, perempuan darahnya disebut nifas. Orang yang mengeluarkan darah nifas disebut nufasa dalam bahasa Arab. أنهيت؟ نعم قلت لكم شيخ تفضل. الكاميرا عندك تتحرك كثيرا، يعني الذي ينظر إليك تتعبه بالنظر، ثم وجهك لا نراه أحيانا. لما هكذا؟ دعنا نرى وجهك دائما، والكاميرا ثبتها، لا تجعلها تتحرك. عفوا شيخ، هذا سبب هذا. نعم سبب هذا أنني ما عندي. لو رأت المرأة مثلا دم النفاس 10 أيام ثم انقطع، لم ترى 10 أيام، ثم نزل رأى 10 أيام، ثم انقطع فلم ترى 10، ثم رأت 10، ثم لم ترى 10، 50 يوما نعتبره نفاسا، والعشرة الأيام التي بعد 50 ما كان فيها دم. وبهذا انتهت أقصى مدة قد ترى فيها المرأة دم النفاس الذي هو 60 يوما، ولم ترى في الأيام 10 الأخيرة، فالأيام 10 الأخيرة نعتبرها طهرا. Kemudian ini contoh lagi dari Syekh. Misalkan seseorang perempuan melihat darah nifas selama 10 hari. Berarti selama 10 hari. Kemudian darahnya terhenti di 10 hari setelahnya. Jadi 10 hari melihat darah, 10 hari setelahnya dia tidak melihat darah. Jadi sudah total 20 hari. 10 hari lihat darah, 10 hari setelahnya tidak lihat darah. Kemudian setelahnya pada hari 21 dia melihat darah lagi selama 10 hari. Kemudian 10 hari setelahnya dia darahnya terputus lagi. Berarti sudah 40 hari. 10 pertama lihat darah, 10 kedua tidak lihat, 10 ketiga melihat darah, 10 keempat tidak melihat darah. Kemudian setelah itu dia melihat darah lagi selama 10 hari. 10 setelahnya dia tidak melihat darah. Nah, hingga akhirnya kita genap sudah 60 hari. Maka 50 hari dari awal dari hari dia melahirkan sampai ke hari ke-50, maka hari-hari ini disebut hari-hari nifas. Maka darah yang keluar darinya itu disebut darah nifas. Hari-hari dari awal dia dari awal dia melahirkan sampai hari ke-50 disebut hari-hari nifas. Nah, sedangkan 10 hari terakhir disebut hari-hari suci dari darah nifas.
طيب شيخي. انظر دائما إلى الكاميرا، لا تنظر إلى غير الكاميرا. نعم. مسألة: إذا انقطع دم النفاس في أي وقت ضمن 60 يوما، ثم عاد بعد 60 يوما ولو بيوم أو يومين أو 3 أو أكثر، فهذا الدم الجديد إن اكتمل فيه شرط الحيض فهو حيض. يعني إن نزل مقدار يوم وليلة متواصلا أو متقطعا ضمن 15 يوما، فهذا الدم الذي ينزل بعد 60 يكون حيضا. نعم. طيب. Kemudian contoh selanjutnya, apabila seseorang perempuan dia melakukan darah nifas, oke. Kemudian ternyata 2 hari atau 3 hari sebelum hari ke-60 darahnya berhenti. Nah, kemudian setelah hari ke-60 dia lihat darah lagi. Nah, bagaimana darah yang baru keluar setelah hari ke-60 ini? Ini darah ini dihukumi sebagai darah haid ketika memenuhi syarat-syarat haid. Contoh misalnya Zainab melahirkan. Kemudian pada hari ke-58, artinya 2 hari sebelum hari ke-60, sampai dari awal melahirkan sampai hari ke-28, dia melihat darah nifas. Lalu setelah itu darahnya berhenti 2 hari. Nah, setelah hari ke-60, dia darah lagi. Nah, bagaimana hukum darah yang baru keluar ini setelah hari ke-60? Maka darah yang ini ketika memenuhi syarat haid, yang mana syaratnya yaitu pertama ialah minimal keluar 24 jam dan syarat-syarat lainnya, maka darah yang keluar ini tadi setelah hari ke-60 disebut darah haid. Tafadhal Syekhi. طيب. وغالب النفاس 40 يوما بلياليها، أكثر النساء يرين 40 يوما، والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا، أي تتبع أحوال النساء. Nah, kemudian kita sudah membahas kadar minimal nifas. Kita juga sudah membahas kadar maksimalnya nifas. Nah, lumrahnya nifas berapa? Kadar lumrahnya nifas, tengah-tengahnya kadar lumrahnya ialah selama 40 hari. 40 hari 40 malam. Nah, kebanyakan perempuan mereka melihat darah nifas, mereka mengeluarkan darah nifas selama 40 hari. Lah kok bisa begitu kok? Para fuqaha menyimpulkan darah nifas paling sedikit lahzah, kemudian paling banyak 60 hari, kemudian ghalibnya lumrahnya 40 hari. Dalilnya ialah istiqra, yaitu apa yang ada di dunia, apa yang terjadi di dunia ini. Jadi tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian datang Imam Syafi'i, beliau meneliti dan menanyai hal ini kepada perempuan-perempuan pada masanya. Kamu nifas minimalnya berapa, maksimalnya kamu nifas berapa hari seperti itu. Kemudian dirumuskan oleh para fuqaha. Kemudian mereka menyebutkan aqallun nifasi lahzatun. Kadar minimalnya nifas ialah masa yang sedikit, kemudian maksimalnya 60 hari, kemudian lumrahnya 40 hari, seperti itu. Tafadhal Syekhi. الآن أسألهم إذا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو الأسئلة التي كتبوها. Nah, Syekhi. Apakah ada yang bertanya? Monggo silakan yang ada bertanya bisa ditanyakan di grup chat. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, 2. Pertama, Assalamualaikum. Ini bertanya. Iya, berarti ditulis ya pertanyaannya ya? Nggih. Gimana? Ditanya boleh, ditulis boleh, ditanya langsung juga boleh. Nanti kalau terjemahkan. Langsung aja ya, Le. Nggih, Bu. Nggih. Gini, apa saya sekarang bisa langsung? Bisa? Halo? Nggih, bisa. Oke.
Gini, ada yang saya baca di kitab Syarhut Tanbih itu ya, suku Kurdi itu kan tidak, sebagai perempuannya itu tidak nifas gitu ya. Dari kitab itu bagaimana jika kan sebagian saja perempuan yang ada nifas habis melahirkan itu terus nggak ada nifas, nggak ada darah yang keluar. Nah, andaikan nih terus nggak ada nifas, terus habis itu seminggu setelah itu tiba-tiba keluar darah. Nah, darah yang keluar itu nanti dihukumi darah apa ya? Head apa nifas? Nah, itu pertama. Kedua, dua aja. Yang kedua, Nggih, Bu, gimana pertanyaan keduanya? Sinyalnya putus-putus. Halo? Umi, Nani? Oh, baik. Baik, saya bacakan soal pertanyaan-pertanyaan dulu dari Umi. هي قالت بأنها وجدت في شرح التنبيه أو في كتاب ما نسيته أن هناك قوما نساؤهم لا يخرج منهن دم بعد الولادة عقب الولادة. صح، نساء الأكراد. نعم، نساء الأكراد. فسؤالها لو أنها مثلا ولدت فما خرج منها الدم حينئذ عند ذلك، فبعد بعد الأسبوع خرج بعد أسبوع ماذا؟ خرج منها الدم. بعد أسبوع خرج منها الدم. صوتك غير واضح. نوفل، أستاذ نوفل، صوتك غير واضح، لم أفهم عليك ماذا قلت. أستاذ نوفل، صوتك غير واضح. ليس جيدا شيخي. لم أفهم ماذا قلت. نعم. الإنترنت ليس جيدا شيخي. Iya, suaranya putus-putus Ustaz. Ya. ما هو السؤال؟ أعد. Oke, لم mohon أفهم. maaf sinyal saya buruk soalnya di sini sedang turun hujan. Padahal kartu saya sudah Telkomsel loh. ما هو السؤال؟ أستاذ نوفل. جيدا شيخي. إن كنت تسمعني أنا لا أسمعك. شيخي نعم. سؤالها لو أن امرأة ولدت فما خرج منها الدم ثم بعد أسبوع خرج من رحمها دم. يا الله. إذا خرج بعد أسبوع الدم بين 60 يوم يعني هذا نفاس. Afwan, Ustadz Naufal, mungkin kameranya di off-kan aja dulu biar stabil. Dijelaskan oleh Syekh, misalkan seorang perempuan Sepertinya jaringannya memang terganggu ini. Mungkin bisa diganti dengan penerjemah lain barangkali. شيخي نعم. عفوا أنا أحمد بشير. إيه بشير، خلاص واحدة. استلم أنت طالما هو عنده لا يمشي، استلم أنت.
نعم. يعني هناك واحدة ولدت ثم عقب الولادة لا يخرج منها الدم، ثم بعد نعم. أسبوع خرج منها الدم فما هو الدم يعني يقال ماذا يسمى ماذا؟ النفاس. إذا كان بعد نعم. أسبوع يعني أقل من 15 يوم انقطاع يسمى دم نفاس. Jadi dari pertanyaan yang Ibu siapa tadi saya lupa. Jadi darah ini yang keluar setelah melahirkan meskipun ada jeda selama 1 minggu, maka ini masih dikatakan darah nifas. عرف بنفسك يا أحمد، أستاذ أحمد. Naam Syekh, saya Ahmad Bashir. نعم. هل يوجد سؤال آخر؟ نعم هناك أسئلة أخرى شيخي. يلا تفضل قل لي ما هي؟ دقيقة. أين رسائل chat. Ya Allah hilang. Monggo Cak Bashir bacakan lagi Cak. Saya baru keluar soalnya sinyalku hilang. Halo Cak Ahmad Bashir. Dilanjut aja Ustaz. Oh, gitu. Naufal, mungkin sudah bagus. Ini kayaknya udah bagus, nggak usah open kamera mungkin biar stabil. Iya. Iya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu bisa Nah. dijawab. Syekhi, soal إذا ولدت امرأة قبل أقل الحمل فهل الدم الذي خرج من رحمها بعد هذه الولادة يسمى نفاسا؟ الذي نزل هو أصل خلقة آدمي. ما هو شيخ؟ الذي نزل هو أصل خلقة آدمي. لا أدري. وما قالت؟ هو يختلف الحكم. الذي سأل هذا السؤال يجيب. هل الذي نزل هو أصل خلقة آدمي أم لا؟ إن كان أصل خلقة آدمي ونزل فالدم النازل نفاس. Cek. Baik. Jadi atas pertanyaan ini ada pertanyaan, apakah jika tidak melahirkan anak seperti misal keguguran pada usia kandungan 2-4 bulan, apakah darah yang keluar tersebut dari farj perempuan itu tadi disebut nifas atau tidak? Apakah darah yang keluar ketika keguguran disebut nifas atau tidak? Dilihat apakah yang dilahirkan tersebut berupa bentuk anak manusia atau tidak, sudah berbentuk asal bentuk manusia atau tidak. Kalau sudah berbentuk manusia maka disebut darah nifas. Kalau tidak maka tidak disebut darah nifas. Seperti itu jawaban atas jawabannya Mbak Rita Novika. Baik, ada yang bertanya lagi? Soalnya tadi yang pertanyaannya hilang dan soalnya tadi pertanyaannya hilang karena saya keluar. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Ustaz ingin bertanya, kan tadi ketika Ustaz bilang kalau misalnya darah nifasnya itu terputus-putus gitu Ustaz kan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah ketika darah nifas itu terputus, dia perempuan itu wajib salat atau tidak Ustaz? Gimana Bu? Apabila darah terputus bagaimana? Apakah perempuan itu tersebut harus mandi wajib lalu salat atau bagaimana? Ya. Oke, nanti saya tanyakan. Baik Syekhi, hunaka man sa'alat qalat masalan idza qata ad-dam dimna 60 yawman fahal yajibu 'alaiha an tusalliya khilala khilala ayyamin naqa? أكيد طالما انقطع الدم
تغتسل وتصلي. Sudah dijawab Mbak tadi oleh Syekh bahwasanya tentu dia wajib sholat. Jadi selama dia melihat darah haid dia tidak wajib sholat. Kemudian ketika darahnya terputus selama masih fase 60 hari ini tadi, meskipun nantinya akan nantinya dia darahnya keluar lagi, selama hari-hari yang terputus ini tadi, selama hari dia tidak melihat darah haid, darah nifas, maka dia wajib untuk sholat. Sudah? Sudah Ustadz. Terima Ah. kasih. Sama-sama. Tafadhol Syekhi, intahatil as'ilah. انتهت الأسئلة؟ Naam. Subhanallah. طيب. أكثر وقت الطهر لا حد لأكثر وقت الطهر بالإجماع، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا أو تحيض مرة واحدة في عمرها، وقد ترى الحيض كل فصل أو كل سنة مرة، وهذا خلاف عادة النساء. Kita sudah selesai dari pembahasan nifas, kemudian kita memasuki masa suci perempuan. Masa sucinya perempuan tidak memiliki batas maksimalnya, dan hal ini berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan konsensus para fuqaha, berdasarkan pada kesepakatan para ulama. Nah, kenapa? Karena seorang perempuan bisa saja dia sama sekali tidak mengeluarkan darah haid selama masa hidupnya, atau dia mengeluarkan darah haid sekali seumur hidup, cuma sekali tok. Atau bisa aja dia keluar darah haidnya itu selama 1 tahun sekali. 1 tahun sekali atau 1 musim sekali. Nah, jadi ada yang seperti itu. Dan mereka ini ya, mereka yang berbeda dengan lumrahnya perempuan. Karena lumrahnya perempuan ya ialah mengeluarkan haid tiap bulannya. Tafadhol Syekhi. وأقل الطهر الفاصل المعهود بين الحيضتين 15 يوما، وهي نصف الشهر الكامل، لأنه إذا كان أكثر الحيض 15 يوما لازم أن يكون أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، والمراد بالشهر في هذا الباب 30 يوما. نعم. Adapun minimalnya suci di antara 2 haid berapa? Yaitu 15 hari. Masa suci di antara 2 haid minimalnya ialah 15 hari. Yaitu selama setengah bulan penuh. Setengah dari 1 bulan penuh. Kenapa? Karena ketika kadar maksimalnya haid 15 hari, maka sudah pasti minimalnya suci di antara 2 haid ialah 15 hari. Karena 1 bulan penuh ialah 30 hari. Berjumlah 30 hari. Maka ketika 15 hari maksimal haid berarti sisanya 15 hari suci. Tafadhol Syekhi. أما الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما، وسواء تقدم الحيض على النفاس بناء على أن الحامل تحيض وهو الأظهر، بل لو اتصلت ولادتها بدم الحيض كان حيضا، وبعد فراغ الرحم من الولد يكون الدم النازل عندئذ دم نفاس. هذا إذا تقدم. أما إذا تأخر بأن رأت أكثر النفاس، يعني دما الذي هو 60 يوما، ثم انقطع الدم ليوم أو أكثر، ثم عاد، ولو عاد قبل 15 يوما ونزل بمقدار يوم وليلة فأكثر بشرطه فهو حيض. Jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang masa suci
yang berada di antara dua haid. Nah, kalau berada di antara haid dan nifas atau nifas dan haid, nah, maka masa suci di antara haid dan nifas ataupun nifas dan haid, baik nifas duluan atau haid duluan, maka bisa kurang dari 15 hari. Nah, seperti yang saya jelaskan, baik haidnya duluan ataupun nifasnya duluan. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa baik haidnya duluan? Ini berdasarkan jika kita mengikuti pendapat yang pendapat yang lebih sahih, bahwasanya orang yang hamil itu juga bisa mengeluarkan darah haid. Bahkan jika masa kelahirannya bersambung dengan darah haid dan setelah keluarnya rahim, maka darah setelah melahirkan disebut darah nifas, dan darah sebelum rahimnya kosong dari anak disebut darah haid. Misalkan perempuan gini, sebelum melahirkan dia mengeluarkan darah haid, keluar darah, memenuhi syarat-syarat haid, disebut darah haid. Kemudian darahnya belum berhenti, datang masa melahirkannya dia, pas lahiran mengeluarkan darah, keluar darah, pas masa melahirkan keluar darah. Kemudian setelah rahimnya kosong dari anak, setelah anaknya keluar dari rahim, darahnya lanjut keluar. Maka darah dari masa haid tadi kemudian melahirkan sampai ke keluarnya anak dari rahim disebut darah haid. Kemudian setelah keluarnya anak dari rahim disebut darah nifas. Artinya apa? Kesimpulannya, maka bersambung, nggak ada jeda antara haid dan nifas. Kurang dari 15 hari artinya. Nah, أما غالب الطهر بين الحيضتين ataupun misalnya haidnya yang belakangan, dia nifas duluan baru belakangan. Misalnya seorang perempuan melihat kadar maksimalnya nifas selama 60 hari. Kemudian darahnya terputus, baik sehari ataupun lebih. Ininya kurang dari 15 hari, sebelum 15 hari. Kemudian keluar darah lagi. Jadi sudah nifas 60 hari, kemudian 1 hari putus, hari kedua lihat darah lagi. Maka darah yang kedua ini jika memenuhi syarat haid, ketentuan haid, maka disebut darah haid. Artinya apa? Batas minimal antara masa suci antara nifas dan haid ini tadi kurang dari 15 hari. Yaitu pada contoh kita ini tadi cuma 1 hari. Tafadhol Syekhi. أما غالب الطهر بين الحيضتين فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض 6 فالطهر الغالب يكون 24 يوما، يعني مع استكمال الشهر 30 يوما. أو كان الحيض 7 فالطهر الغالب إلى استكمال 30 يوما هو 23 يوما. نعم. Nah, adapun ghalibnya masa suci di antara 2 haid, lumrahnya masa suci di antara 2 haid ialah bagaimana menghitungnya? Itu dihitung setelah kita mengetahui lumrahnya haid. Jika lumrahnya haid perempuan ini tadi 6 hari, maka berarti masa sucinya otomatis yang 24 hari dengan menyempurnakan 30 hari penuh. Atau misalnya haidnya 7 hari, lumrahnya haidnya dia 7 hari, maka lumrahnya masa sucinya ialah selama 23 hari. Sisanya 30 hari, 1 bulan itu 30 hari, 30 hari kurangi masa lumrahnya haid, yaitu misalnya kita 7 hari, berarti sisanya ialah lumrahnya masa suci, yaitu 23 hari. Kalau 6 berarti 24 hari. Seperti itu. Tafadhol Syekhi. طيب
هل لأحد سؤال أو استيضاح إلى هنا؟ Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan di kolom komentar. Maaf, Ustaz, boleh enggak diulang lagi dari kadang ada haid terlebih dahulu baru darah nifas. Ada darah haid dulu baru nifas. Oke, saya ulang. Ah, Jadi ini merupakan misal seandainya ada orang hamil, dia mengeluarkan darah di masa-masa kehamilannya tersebut, dia mengeluarkan darah. Nah, apa hukum darahnya? Dia hamil tapi mengeluarkan darah. Nah, sebagian ulama mengatakan darah ini darah haid. Sebagian yang lain mengatakan ini bukan darah haid. Tapi di antara dua pendapat ini yang paling aswa, yang paling sahih ialah yang menyebutkan bahwasanya darah yang keluar ini ialah darah haid. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan ini tadi. Seorang perempuan, dia di tengah masa kehamilannya dia mengeluarkan darah haid. Mengeluarkan darah haid. Seminggu sebelum melahirkan mengeluarkan darah haid. Kemudian darah tersebut keluar terus, tidak terputus sampai di hari H dia melahirkan. Ketika dia melahirkan. Nah, pas melahirkan keluar darah. Kemudian sampai ke anaknya keluar dari rahim. Nah, maka darah yang keluar dari seminggu sebelum lahiran, pada masa lahiran, sampai ke keluarnya anak dari rahim, semua masa darah ini disebut darah haid. Menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih tadi. Nah, setelah anak keluar, setelah rahimnya kosong, masih lanjut keluar darah lagi, maka darah ini disebut haid. Sudah paham, Mas Riyandi? Alhamdulillah, sudah Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu. Kemudian hunaka soalun fi ta'liqat fi rasail. Nah, Ustaz, kami mau bertanya. Silakan, Mbak. Dengan siapa? Dengan Raudah. Tafadhol. Begini Ustaz, bagaimana hukum darah kontraksi Ustaz? Kalau bahasa misalkan si perempuan ini mau melahirkan, sebelum melahirkan terjadi kontraksi, di saat kontraksi itu keluar darah Ustaz. Ada sebagian perempuan kontraksinya sampai 2 hari, ada juga seharian. Apa hukum darah tersebut? Apakah dia harus sholat, kemudian mandi dulu baru sholat, atau tidak perlu mandi, cuma bersih-bersih langsung sholat, atau tidak usah sholat lagi? Karena sudah keluar darah. Nanti itu memang sebelum melahirkan, itu darah itu keluar ketika dia kontraksi rahim. Kontraksi rahim itu terjadi ketika dia hendak melahirkan itu. Itu Ustaz. Ya, paham. Dan waktu keluar air ketuban, bagaimana hukum keluar air ketuban itu? Apakah kita harus mandi atau bagaimana Ustaz? Ada juga dia keluar air ketuban dulu 2 hari setelah keluar air ketuban baru dia melahirkan, sebelum dia melahirkan keluar darah dulu gitu Ustaz. Itu hukum darahnya bagaimana Ustaz? Apakah kita harus melaksanakan sholat atau itu Ustaz? Nah, Syekhi, soaluha huwa masalan al-mar'atu fi inda waqti talaq kharaja minha ad-dam. Ini asna al-wilada. عند مرض الولادة فخرج منها الدم فما حكم هذا الدم هل عليها أن تصلي ولو تصلي وإن كانت تصلي فكيف تصلي هل تغتسل أم تكتفي بالوضوء وتطهر هي كانت حائض قبل أن يأتيها الطلق أم لم تكن حائضا؟ ما بينت شيخي. تمثلها لأنه إن كانت حائض فهو حيض، إن لم تكن حائضا ليس حيضا وليس نفاسا. Nah, jadi jawabannya Syekh tadi, Mbak itu tadi, darah yang keluar ketika kontraksi, ketika sedang masa-masa sakit melahirkan itu, mengeluarkan darah, maka dilihat dia sebelumnya haid atau tidak.
sebelum masa ini. Kalau misalkan dia haid, seperti yang saya jelaskan sebelumnya sama Mas Riyandi, dia sebelum melahirkan haid, kemudian pas masa-masa kontraksi, masa-masa menyakitkan, masa-masa sakitnya melahirkan, mengeluarkan darah, maka darah ini disebut haid. Maka ketika di masa-masa keluarnya darah haid itu dia tidak wajib sholat. Dia tidak wajib sholat. Lah, akan tapi kalau dia tidak haid sebelumnya, maka darah ini yang keluar ini tidak haid juga tidak nifas. Maka artinya dia wajib untuk sholat. Seperti itu. شيخي عفوا نعم. قصد تلك المرأة يعني التي سألتكم يعني من عادة المرأة إذا أرادت الولادة يعني هناك يوجد دم يقال مفتاح الولادة شيخي، وعادة هذا الدم يأتي قبل يومين يعني قبل يومين من الولادة. فهذا الدم إذا نزل منها يعني ماذا يسمى هذا الدم؟ وأحيانا شيخي يأتي قبل الولادة يوما شيخ. قبل الولادة لا ينزل دم إلا إذا كان دم حيض. عادة المرأة هكذا شيخي، يعني يأتي يوما أو يومين يقال مفتاح. إذا نزل الدم بيوم أو يومين هو حيض. لكن يعني عند المرأة التي تكون حاملا وتريد الولادة على موعد الولادة إذا لم تحض لا ينزل دم إلا مع الطلق. قد ينزل وقد لا ينزل حتى مع الطلق. أيوة نعم شيخ. وعادة لا يكون لا يكون لون الدم شيء، يعني عادة يكون كالماء، يعني كالماء ما اسمه هذا إذا هذا لا يعني هذا عند مع الطلق. نعم. ينزل ذاك الماء الذي هو الولد فيه، يعني الولد يكون في داخل الرحم في كيس ماء. هذا كيس الماء عند الطلق أحيانا ينفتح. نعم. فينزل من ذاك الماء. هذا ليس حيضا وهذا ليس نفاسا. هذا الماء الذي الولد هو ضمنه. يعني تصلي مع وجود هذا شيخي بدون الغسل؟ مع وجوده نعم. نعم شيخ. ماذا تفعل؟ كيف تصلي؟ سنذكر ذلك لما نتكلم عن الاستحاضة. نعم شيخي. نعم بارك. Noval, jelaskan Noval. Tadi kan yang nanya itu. Iya. Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan, misal perempuan keluar air ketuban sebelum melahirkan, 2 hari sebelum melahirkan, itu ya air ketuban ini enggak disebut darah. Artinya dia tetap wajib sholat, sebab dia sebelumnya tidak haid. Artinya apa? Dia dengan kondisinya seperti ini ya, dia tetap wajib sholat, dia tetap punya kewajiban sholat dan tidak harus mandi. Karena yang keluar ini bukan darah haid, juga bukan darah nifas. Nah, berbeda halnya ketika sebelumnya dia keluar darah nifas, darah haid dulu. Kemudian pas masa itu setelahnya keluar darah ketuban. Nah, untuk sholat dia harus mandi dulu karena sudah keluar darah haid sebelumnya. Seperti itu. Monggo siapa tadi yang bertanya? Apakah sudah jelas penjelasan saya? Dan kepada Cak Bashir, apakah sudah mencukupi? Afwan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, jadi ini mungkin tadi pertanyaan dari Ibu Eva ya. Tadi jawaban saya kan harus dilihat dulu apakah itu haid. Jadi pertanyaan apakah orang yang sedang hamil bisa haid gitu ya. Kan biasanya memang ada orang tanda-tanda dia mau melahirkan, ada yang pecah ketuban, ada yang mengeluarkan darah. Nah darah itu
kalau dilihat dari warnanya memang merah seperti haid, cuman jumlahnya atau banyaknya itu ada yang sedikit, ada yang langsung banyak. Nah, apakah yang jadi pertanyaan mungkin kali ada apa mungkin itu orang yang sedang hamil haid gitu? Makasih Ustadz. Begini, Mbak Irawati ya. Iya. Iya. Jadi apakah orang yang hamil itu mengeluarkan darah haid? Belum, hal ini bukan hal pasti, bukan hal yang pasti terjadi. Bukan orang yang hamil pasti keluar darah haid, bukan. Artinya apa? Ini saya tadi mengucap aslinya sudah saya jelaskan, sudah saya singgung di pertanyaan Bang Riyandi. Saya tadi menjelaskan seandainya, artinya apa? Ini merupakan perandaian. Seandainya lah pas masa perempuan melahirkan, perempuan ini pas masa-masa perempuan ini hamil, saya ulangi, pas masa-masa perempuan ini hamil kok dia keluar dari rahimnya darah, apa hukum darah ini? Para ulama di sini berbeda pendapat, ada yang bilang haid, ada yang bilang itu tidak haid. Jadi seandainya, jadi bukan pasti orang yang hamil itu pasti keluar darah haid. Lah, adapun yang keluar dari air ketuban tadi sebelum melahirkan 2 hari atau apa, maka itu bukan yang dimasukkan darah haid di sini, melainkan ini darah yang masuk dalam darah pada waktu melahirkan. Jadi ada istilah namanya ayamut tolq, itu atau waktu tolq, itu waktu ketika perempuan sedang merasakan sakitnya lahiran. Nah, darah pada masa ini tidak disebut haid, tidak disebut nifas. Nah, apakah sudah jelas? Jadi seperti itu, Bu. Apakah sudah terjawab pertanyaan Mbak Irawati? Berarti harus sholat ya, Ustadz? Apa? Berarti perempuannya harus sholat gitu ya? Iya, dia punya kewajiban sholat. Sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa? Ya itu, dia mempunyai kewajiban sholat. Artinya jika dia meninggalkannya pas hari itu, dia nggak mampu sholat misalnya, meninggalkannya, kemudian artinya pas setelah dia masa suci, setelah melahirkan sudah suci, dia mempunyai kewajiban kodok sholat yang ia tinggalkan pas masa itu. Seperti ya terkadang itu, udah nggak sanggup lagi untuk berdiri atau gimana ya, karena sedang mau melahirkan gitu ya. Iya. Baik Ustadz, terima kasih. Tapi bukan juga istihadah ya itu ya? Nanti mungkin dijelaskan Bu di pembahasan bab istihadah bagaimana sholatnya secara lebih rinci, dan ini pertanyaan Ibu yang ini juga nanti dijelaskan pada bab istihadah setelah bab nifas ini, setelah bab suci ini. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Amin afik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci Supia. Afwan Ustadz, apabila seorang perempuan haid di jam 10, terus haid tersebut berhenti di waktu masuknya sholat asar, apakah apabila masuk sholat asar tersebut wajib sholat Ustadz? 10 pagi atau 10 malam ini Mbak? Jam 10 pagi Ustadz. Nah, jam 10 pagi keluar darah haid. Nah Ustadz. Mungkin ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Misalkan Fatimah melihat darah jam 10 pagi. Nah, artinya apa? Dia harus menghindari apa yang dihindari oleh orang yang haid. Sholat, puasa, kemudian berhubungan badan dengan suaminya, dan macam-macamnya, dan segala macamnya, dan semacamnya. Kemudian berhenti ini tadi berhenti kapan Mbak? Setelah asar ya? Pas masa setelah asar atau sebelum asar? Sebelumnya asar Ustadz. Oh, sebelum masuknya waktu asar. Nah Ustadz. Sebelum masuk waktunya asar. Apakah ia wajib sholat asar di situ Ustadz? Ya, wajib sholat asar. Karena darahnya belum dihukumi sebagai darah haid, karena belum mencapai kadar minimalnya haid, belum mencapai kadar waktu 24 jam. Dia memiliki kewajiban sholat. Dia harus sholat waktu itu. Sekiranya dia meninggalkan sholat tersebut, maka dia wajib mengkodoknya. Dia memiliki tanggungan kodok sholat tersebut. Dia tidak harus mandi
dia cukup beristinja, cukup apa istilahnya cebok, bersuci, kemudian berwudu dan sholat. Nah, apakah sholat zuhur? Kan tadi kita pertanyaan mbaknya itu tadi sebelum Masuk waktunya sholat asar, Ustaz. Nah, apakah wajib sholat zuhur? Dilihat kapan berhentinya darahnya ini tadi. Kalau sekiranya cukup untuk sekadar mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka dia wajib juga untuk mengqadha sholat zuhur. Silakan. Syukron ya Ustaz. Dia sama-sama. Afwan. Afwan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Abu Salim. Dokter Danu Menawi. Assalamualaikum Ustaz, mohon tanya, misal sesudah anak keluar seorang ibu berdarah 1 hari, berhenti 1 hari, berdarah lagi, 1 hari, berhenti 15 hari, berdarah lagi 1 hari. Maka hukumnya darah masing-masing bagaimana? Berhentinya 15 hari penuh ya. Maka darah yang keluar setelah ia melahirkan sampai sebelum dia terputus selama 15 hari ini tadi disebut darah nifas. Kemudian terputus selama 15 hari. Nah, darah yang keluar setelah hari ke-15 ini disebut darah haid jika memenuhi syarat-syaratnya darah haid. Yaitu keluarnya minimal 24 jam dan semacamnya. Monggo sudah jelas, Bu Dokter? Insya Allah sudah jelas. Kemudian dari Abu Salim. Izin tanya Ustadz, ketika ada seorang nifas yang sedang nifas berhenti, ketika ada seorang yang sedang nifas berhenti 2 hari, setelah berhenti dan keluar kembali, ketika terhenti masih bau darah, maksudnya apakah bau darah tersebut termasuk ciri atau tidak? Baik, kalau pertanyaan ini saya mohon dijelaskan Abu Salim, Mas Abu Salim. Maksudnya ini apa ya? Berhenti 2 hari, setelah berhenti dan keluar kembali, ketika terhenti masih bau darah. Ini bagian sini saya tidak paham. Apakah Bu Abu Salim masih ada? Baik, kalau nggak ada, silakan. Insya Allah baik, mari kita lanjutkan pembahasannya bersama Syekh Haji Fuad Alamuddin. Tafadhol Syekhi, anhayna minal as'ilah. ما شاء الله. طيب دفن إذا كان لا يوجد أسئلة إلى هنا اليوم قل لهم أننا في الأسبوع المقبل إن شاء الله سنتكلم عن الحمل وسنتكلم عما يحرم على المنطقة وضوءه على الجنوب وعلى الحائض والنفساء، والدرس الذي بعده ندخل في الاستحاضة InsyaAllah. Jadi insya Allah beliau belum jelaskan, jika nggak ada pertanyaan lagi maka pelajaran pada minggu ini kita cukupkan sampai sini saja. Dan Ustaz, saya mohon bertanya Ustaz. Sebab kurang paham ini Ustaz. Iya silakan Mas Riyadi. Semisal gini Ustaz, lumroh haid itu kan 40 hari. Ya. Nifas. Sorry. Ya. Coba bisa. Ya Bapak. Seandainya dia melahirkan hari ini contoh. Lalu keluar darah sedikit, seludah lah gitu. Hari itu aja. Saat melahirkan. Lalu berhenti dia sampai di hari ke-15. Sampai di hari ke-15. Di hari ke-16-nya keluar lagi darah. Namun tidak memenuhi darah haid sampai ke hari ke-30. Lalu di hari 40 keluar lagi. Apakah hal ini termasuk dari masa-masa nifas? Karena keluar tadi itu. Karena berhentinya agak jauh, Ustaz. Berarti dia keluar darah haid hari ini dia 1 ludahan. Iya, hari ini. Hari ini. Saya ulang dulu. Keluar 1 ludahan. Kemudian berhenti selama 15 hari penuh.
Mm-mm. Setelah hari 15 hari tersebut keluar darah lagi, tapi tidak memenuhi syarat haid. Iya. Nah, kemudian sampai ke genap hari ke-30 ngapain? Keluar lagi dia. Di hari 16, di hari 16 keluar dia. Dan cuma tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dia patokan haid. Di hari ke-30 keluar lagi. Keluar lagi tidak memenuhi juga sampai haid, darah haid, dikatakan darah haid sampai ke hari 40. Wow. Iya. Apakah dari 1 tadi sampai ke 40 itu dari masa-masa nifas atau bagaimana Ustaz? Baik, saya tanyakan Syekh insyaallah. Syukron Ustaz. Syekhi, هناك سؤال من أخينا. نعم. مثلا لو أن امرأة خرج منها دم بقدر مجة فقط فانقطع نعم. إلى 15 يوما كاملة. نعم. انقطع ففي 16 خرج منه الدم إلى أن تستكمل 30 يوما، لكن هذا الدم الخارج لا يستوفي شروط الحيض. كيف يعني لا يستوفي شروط الحيض؟ يعني كيف نجد؟ لكن لعل مثلا كأن لو خرجت كل يوم ساعة مثلا ما استوفى شروط الحيض. السؤال من عندك أم من ذاك الشخص الذي سأل؟ هو اللي يتكلم، هو اللي يقول. ما الذي حصل؟ Nah, Mas Riyandi, mohon maaf ya. Tadi kok sampean bisa bilang selama 30 hari tadi ini 15 hari keluar darah haid tapi enggak masuk haid, ini bagaimana Mas? Bagaimana keluar selama 15 hari tapi enggak memenuhi syarat haid? Karena tidak menyampai 24 jam keluarnya Ustaz. Dia keluarnya di hari 16 cuman sekitar 2 jam. Lalu berhenti lama, lalu keluar lagi di hari yang ke-30-nya, keluar lagi. Dah mulai bersih-bersih itu. Oh, berarti hari ke-16 dia keluar darah. Kemudian terputus. Iya, ya putus. Kan? Kemudian hari ke-30 keluar lagi. Iya. Keluar lagi. Tapi tak memenuhi juga, cuma sekitar 4 atau 5 jam. Tak memenuhi lah syarat untuk dikatakan haid. Terus apakah Mas terputus lagi? Terputus dan di hari 40-nya keluar sedikit. Cuma tak memenuhi, tetap tidak memenuhi. Apakah masa-masa ini masih dikatakan masa-masa nifas atau bagaimana? Ya, baik, biar saya yang jawab. Syekhi qalat bada an inqata'a 15 yawman bada an kharaja majjatan فانقطع 15 يوما ففي السادس عشر خرج الدم ساعتين فانقطع ففي يوم 30 خرج ساعتين فانقطع إلى اليوم 40 فخرج منها دم دون 24 ساعة. فسؤاله هل هذه المدة يقال عنها أيام النفاس؟ يقال عنها أيام النفاس؟ لا. نعم. طالما انقطع 15 يوما متواصلا الدم الذي ينزل بعد ذلك لا يسمى نفاسا. ضمن 60 يوم إذا انقطع نزول الدم 15 يوما فأكثر لا يسمى الدم النازل بعد انقطاع 15 يوما 16 يوما بعد 20 يوم الدم النازل لا يسمى نفاسا. إن نزل الدم على هيئة الحيض بشرطه يكون حيضا، إن لم يكن دم علة. Jadi Mas Yandi tadi masa-masa ini tidak disebut nifas lagi. Karena apa? Dia sudah terputus selama 15 hari di
di dalam masa 60 hari ini tadi. Kan tadi Mas Bot sudah Mas bilang sudah terputus selama 15 hari penuh, tersambung, terputus gitu. Selama 15 hari bersambung, darahnya terputus, dia tidak melihat darah. Nah, artinya apa? Seandainya dia mengeluarkan darah setelah hari itu tidak disebut nifas lagi. Artinya apa? Masanya sudah selesai, masa nifasnya seperti itu. Monggo silakan Mas Riyandi sudah paham? Alhamdulillah. Syukron Ustaz. Oke, afwan. Oke, baik, mungkin kita cukupkan pertanyaan sampai beliau Mas Riyandi yang terakhir tadi, karena beliau ya butuh beliau Syekh Hadi juga butuh istirahat karena beliau juga sedang mengadakan daurah di luar kota. Nah, jadi silakan. Naam Syekhi, nantahi anhayna ila huna Syekh, ila huna. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد في المنام آمين. والثبات على دينك وارزقنا الولاية والشهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أبعدنا عن الرياء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهالينا ومن الماء البارد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل حسابنا يسيرا، واجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا، نشربها عن تلذذ لا عن عطش، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها
ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق لنا رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرياتنا وتطيل أعمارنا في طاعتك، وأحسن عاقبتنا واحفظنا واحفظ أحبابنا وأهالينا وما أكرمتنا به، وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أكرمنا برؤية النبي محمد في المنام، وارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة طاعمين كاسين راكبين مستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم ارزقنا شفاعة النبي محمد يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا منورة واصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين، اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين، وآتهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا الدرس على الزوم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لكل من حضر درسنا هذا على الزوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. قولوا جميعا لا إله إلا الله.